Dobar vam dan. Dobrodošli, dragi gledatelji. Ovo je još jedna emisija u zdravlje. I ako ste se pitali, a sasvim sigurno ste se pitali jer ja imam pouzdane informacije, otkud nama toliko energije kad vam kažemo dobar dan i dobrodošli u emisiju u zdravlje, onda ćemo vam i otkriti tu malu čarobnu karticu koja se zove energetska kartica. Ovo je moja kartica, ali pazite, ni moji gosti nisu za zanemariti. Oni imaju sasvim dovoljno energije. Dobar vam dan i dobrodošli. Da vidimo gdje su vaše kartice. Uvijek uz nas. Svi. Ovo će inače biti ulazna karta za ulazak u naš studio. Hoćemo ovako? Naravno. Iako mi pijemo živu vodu u zgradi televizije Hayat, ali evo. Dobar vam dan. Dobrodošli u zdravlje. Ja da predstavim svoje goste. Gospodin Željko Hanžak, inače voditelj programa Aqua Powera za Bosnu i Hercegovinu. I danas je jedan vrlo zanimljiv gost. S nama, dakle, mladi sportaš, Sanel Murić. Dobar ti dan. Dobrodošao, Sanele. Vidim i ti imaš energetsku karticu. Reci mi, je li se nešto značajno promijenilo u tvom životu od kako imaš energetsku karticu? Puno toga. A kako je koristiš najčešće? Koristim je pri spavanju, pri treningu, svakodnevno, pri kavi, šta ja znam, šta već. Tako je. Hoćeš da ti otkrijem gdje je ja koristim? Može. Ja je nosim u novčaniku ispod, dakle, kartice za žiroračun koju dobijam platu. Da. Ovo je nekako, neka ovo bude i moj savjet svima onima koji još nisu probali ovu karticu da koriste na taj način. Vjerujte. Plata ne kasni onda. Ma kasni. Pare nisu problem, para uvijek ima. Tako je. Tako je. Evo, krenuli smo malo drugačije, malo veselo, ali svakako ćemo danas, Željko, pričati o sportu i predstavit ćemo našim gledateljima ovog mladog gospodina koji inače, rekla bi, prvak, je li tako, u bodybuildingu? Da, u drugo mjesto do 80 kila u BiH. Na državnom prvenstvu. Bravo. Hoćeš reći par informacija o sebi? Dolazim iz Bihaća, radim kao zdravstveni medicinar, tehničar, šta je već, trenira, bavi se dugo bodybuildingom, neki 5 godina. Bravo. Imao sam malo tih zdravstvenih problema, znači pri bodybuildingu, razvijanju, malo tijela, imuniteta, kostiju, pa sam upoznao gospodina Željka, pri tome gdje mi je pomogla Aqua Power trenutno. Bravo. Pa smo, kaže, jer ako tako imam problema sa zdravljem, kaže idemo pokušati sa Aqua Power. Hoćemo reći našim gledateljima kakvi konkretno se problema imao, ali prije toga da kažemo da bodybuilding nije jednostavan sport, jer tako? On zahtjeva jednu, rekla bi, baš i snagu, i jačinu, i požrtvovanost, a i ima jednu vrstu, kako bih to rekla, nekog malo, htjela bih se izraziti ispravno, a da ne ispadne sad, nekog rizika, je li tako? Da, u ozljedama i u svemu tim. Ja sam naravno imao sa kičmom malo, sa grčevim mišića, opadanjem imuniteta, dosta umora, gdje mi je gospodin Željko pomogao dosta pomoću Aqua Powera, gdje smo se našli u Hrvatskoj pri njegovom predavanju. Kaže, idemo pokušati i stvarno danas imam rezultate fenomenalne, koje mi naravno raste mišić brže, nemam ti problema, pad imuniteta, slabije se umaram. Koristim je pri spavanju gdje bolje spavam. Bravo. Tako da stvarno sve stvarno mi preporučuje drugim sportici ovim da se bavi. Sportistima, da, koji se bave sportom, da je koriste. I da koriste Aqua Power živu vodu. A kad smo već kod vode, Sanele, samo ću još kratko da te pitam. S obzirom da si ti sportista, a i zdravstveni si radnik i znaš utjecaj vode na organizam običnog rekreativca, a ne samo sportiste. Koliko je važno da pijemo živu energetsku vodu? I kakva je zapravo razlika? Evo, ti si rekao koliko si zdravstvenih problema imao dok si, dakle, lutao, dok si pio običnu vodovodnu vodu, dakle, onu vodu koju... Razlika je zdratno velika, stvarno mi pomaže pri svemu. Znači, voda nam je danas potrebna u tijelu. Koliko dnevno unosiš vodu? Ja unosim do 3, zavisi 4 litre vode dnevno. Znači, pri treningu, što više, to bolje. Svakodnevno treniraš? Svakodnevno.
Da. Evo, Željko, mi ćemo pokazati na kraju naše emisije vrlo interesantnu stvar da bi ljudi znali o čemu mi govorimo, evo da malo približimo. Sanel nije mogao da radi neke određene vježbe u svom treningu svakodnevnom zbog velikih bolova, sve do momenta dok nije počeo da koristi Aqua Power živu vodu. Evo, hoćete sa znanstvene te situacije malo objasniti šta se tu dogodilo? Sanel je kao i većina svi u nas imao mogućnost konzumiranja samo mrtve vodovodne vode. A ta mrtva vodovodna voda na organizmu kao što je njegov, koji je svaki dan u naporu, stresu, moramo znati da je bodybuilding sport koji izaziva veliki stres na organizmu, kao i svaki drugi sport, ali ovaj posebno. Bio izložen još većim naporima i još većim zahtjevima da sačuva svoj organizam u stabilnom stanju. A to uz pomoć mrtve vodovodne vode nažalost nije uspio. I mi smo zapravo krenuli jedan probni test, da tako kažem, da vidimo hoće li ova živa Aqua Power voda donijeti rješenje ovog problema na ovako jednom mladom organizmu koji je tada bio i u razvoju izuzetnom. I mi smo naravno ostali izuzetno oduševljeni rezultatima koje smo kod njega postigli i drago nam je što on danas ovdje da kaže svoje lično iskustvo, jer smo isto tako svjesni da ne samo njemu nego i mnogim drugim mladim sportistima ovdje, dakle, koje je srećen svakodnevno, koji imaju vrlo slične probleme, živa Aqua Power voda može riješiti problem. Evo, kad smo već kod sporta, nije na odmet da ponovimo nešto što smo i govorili kroz naše emisije i mi smo davali neke primjere. Dakle, konkretno ste vi imali primjer iz, ne znam, fitness centra u kojem ste radili. Kako se zapravo razlikuje koža rekreativca ili sportiste koji na neki način ne koristi energetsku živu vodu? Pa vi ćete jednostavno, ne trebate biti veliki stručnjak da vidite da je koža osobe, dakle u ovom slučaju sportiste, koji koristi isključivo mrtvu vodu, izuzetno dehidrirana. On će vam možda reći da koristi 2-3 litre vode dnevno, ali vi taj efekat ne vidite. I to je to što vas upućuje na želju za promjenom. Vi toj osobi imate potrebu reći da promijeni to stanje i da uvede jednu promjenu, kao što je u ovom slučaju Aqua Power, jer je ta koža izuzetno dehidrirana. Naime, sva voda koja ulazi u organizam, mrtva voda, ne može u tim procesima revitalizacije i obnove tih metaboličkih procesa organizma biti iskorištena, kao što to može biti živa Aqua Power voda, koja primjerice 140 puta brže ulazi u ćeliju od obične vode. I naravno da se njeni efekti vide onda ne samo na koži, ali koža je taj vizualni prvi, dakle, organ na kojem možemo zapravo snimiti stanje cjelokupnog organizma. Saneli, ali se možemo vratiti malo unazad? Pa evo, čisto da nam malo pobliže objasniš, koje konkretno vježbe nisi mogao da radiš do momenta dok nisi počeo? Nisam mogao koristiti mrtvo dizanje, znači veslanje, to će se vidjeti kasnije, to ću pokazati. Nisam mogao ruke, malo me je to. Šta je konkretno falilo tu, snage ili si osjećao grčevi su me lovili, dosta me grčeva lovilo. Stvarno dosta grčeva. I za koji period, recimo, si počeo osjećati taj... Pa to je bilo za neki mjesec dana, i pošto ja imam dole u Bihaću koji vodim isto treninge, prijatelji koji sam osobni trener, i oni su počeli konzumirati kartice, pijem tu vodu. Znači, stvarno, i oni imaju napretka, stvarno, bravo. Naj. Je li se, recimo, osjeti u treningu ili možeš duže da treniraš? Da, imaš, kako bih rekla, imaš više energije, nema umaranja, nema umaranja. Imaš nekako više volje za trening, ja bih rekla. Ja sam onda očekujem i da budeš prvak i da nas nagradiš nekim... Vidjet ćemo buduće. Tako je, svijet voli pobjednike kad su, naravno, pobjednici razumni i shvataju šta trebaju da unose u svoj organizam. Željko, hoćemo li kratko se vratiti na početak naše priče pa pomenuti ove kartice koje su na neki način napravile, rekla bih, veliko interesovanje u Bosni i Hercegovini. Evo, mi smo možda i nekako indirektni krivci za ovo što se mnogi naši gledatelji u ovom momentu zanimaju za ovu karticu. Ali evo da kažemo šta sve ova kartica, osim energije koju daje našoj vodi, upravo na ovaj način koji smo mi pokazali na početku emisije, šta ona sve može da učini, da bi se mi bolje i zdravije osjećali. Pa obzirom da je ona napravljena od istih materijala kao samo tehnologija, a to znači da u kartici se nalazi čisto zlato, srebro i platina, naravno daleko manjim količinama, ali sasvim dovoljno da nakon što ju aktivirate sa svojim dlanovima, ona ima snagu da vašu kompletnu energiju organizma drži na jednom visokom nivou.
A to znači da ju svakako preporučamo da sa njome spavate, jer pri tome stres i umor cijelog organizma se oslobađa. Negativne energije. Bravo. Da svaka tekućina koju popijete, da li je to kafa, čaj, ali ja bih prvo stavio na prvo mjesto vodu, će biti totalno energetski pripremljena za vaš organizam. Jer kartica je samo vaša, nije prenosiva. Vi ste ju aktivirali i zauvijek je samo vaša i jednostavno ima snagu aktivacije samo vašeg organizma. Da, ona prepoznaje samo našu energiju. A upravo tako. Jedanput kad je aktivirate, ona je samo vaša i čuva energiju. Željko, da li to znači ako bih ja stavila svoju čašu na vašu karticu da ta vaša divna energija ne bi prešla na mene? Ili recimo moja energija ne bi prešla na mene? Moguće. Drago mi je ako smo uspjeli malo da se našalimo, ali ovo je stvarno vrlo zanimljivo i na neki način bi mi bilo drago da su naši gledatelji shvatili našu poruku i vjerovatno će im sad biti malo jednostavnije da shvate što znači energetska kartica. I na kraju krajeva ovo je potpuno normalno u svijetu, je li tako? Apsolutno. Ja mislim da niko u svijetu više ne hoda bez energetske kartice. Pa sad sve teže i teže ćemo to pronaći. Dobro. Ok. Idemo mi slikom na kraju naše emisije, dakle, u jedan fitness centar u Sarajevu gdje ćemo vidjeti zapravo proces, odnosno način treniranja Sanelov. I dakle, te neke vježbe koje on nije mogao da radi prilikom konzumiranja obične vode. Evo ja ću je zvati obične, neenergetske vode. Upravo ste, izvinjavam se samo da kažem, znači, a koje su bile ključne za mogućnost sudjelovanja na natjecanju, jer bez tih vježbi organizam, odnosno tijelo, ne može se formirati na način koji on to želi. Sanele, ja ne smijem ni pomisliti šta bi se dogodilo da ti nisi uspio da stupiš u kontakt i da se sretneš sa ovom tehnologijom i da shvatiš koliko je živa energetska voda važna za tvoj. Ti bi vjerovatno prestao da treniraš. Najvjerovatnije. Bolovi su tako bili jaki. Da, jaki, stvarno. Ja se iskreno nadam da će mnogi koji u ovom momentu imaju slične probleme kao Sanel, ne moraju biti sportisti, mogu biti obični rekreativci, shvatiti poentu ovoga i na neki način shvatiti da i zato postoji rješenje. Tako je, Sanele. Tako je. A mi idemo dakle u fitness centar, tako je, da vidimo koje su to zapravo vježbe i vjerovatno će nam svima onda biti jasnije kako su i te vježbe teške, je li tako? Apsolutno. I drago nam je da smo riješili taj Sanelov problem. Očekujemo titulu, aplaudirat ćemo. Hvala puno. Hvala. Željko, hvala puno za još jedno gostovanje. A vi, dragi gledatelji, u narednih par minuta idete zajedno s nama da vidimo šta je Sanel zapravo poboljšao u svom treniranju upravo korištenjem i upotrebom tehnologije Aqua Power. I vama preporučujemo da ovom dobro razmislite, da se informirate, da pozovete brojeve telefona i da svom životu i svom zdravlju date jednu potpuno drugu dimenziju. Hvala vam na vašem vremenu. Vi se vidimo opet iduće nedelje u isto vrijeme i na istom mjestu. Doviđenja. To je druga vježba koju nisam mogao raditi. Pomoć Aqua Power sam počeo ponovo raditi i naravno zahvaljujući karticom koja mi pomaže pri tome. Bavim se profesionalno bodybuildingom, koji sam bio drugi u BiH na državnom, do 80 kila. I tako imao sam te zdravstvene probleme s leđima, malo s rukama, koje sam počeo koristiti Aqua Power vodu, koja mi je pomogla pri treningu, koji manje umaram, bolje se osjećam, bolje spavam. Naravno, u bodybuildingu je voda sve, znači treba se nositi. Ja dnevno nosim od 3 do 4 litre vode, znači Aqua Power mi stvarno pomaže pri tome i bolje se osjećam, bolje spavam, bolje treniram, manje bolova, manje grčeva. Preporučujem svakom sportistu, bolje će se osjećati, bolje će spavati, mišić će bolje rasti.